Family Ipon Challenge. Ang family ay mag-iipon ng 28 pieces na 5 pesos, 27 pieces na 10 pesos, 27 pieces na 20 pesos, 27 pieces na 50 pesos, at 27 pieces na 100 pesos. Pwede silang makaipon ng 5,000 pesos. Members naman ay mag-iipon ng 56 pesos na 5 pesos, 54 pieces na 10 pesos, 54 pieces na 20 pesos, 54 pieces na 50 pesos, 54 pieces na 100 pesos. Pwede sila makaipon ng 10,000 pesos. Ipon naman sila ng 112 pieces na 5 pesos, 108 pieces na 10 pesos, 108 pieces na 20 pesos, 108 pieces na 50 pesos, at 108 pieces na 100 pesos. Pwede silang makaipon ng 20,000 pesos. Members naman ay mag-iipon ng 280 pieces na 5 pesos, 270 pieces na 10 pesos, 270 pieces na 20 pesos, 270 pieces na 50 pesos, 270 pieces na 100 pesos. Pwede silang makaipon ng 50,000 pesos. Naman ng 448 pieces na 5 pesos, 432 pieces na 10 pesos, 432 pieces na 20 pesos, 432 pieces na 50 pesos, 432 pieces na 100 pesos. Pwede silang makaipon ng 80,000 pesos. Family members naman ay mag-iipon ng 560 pieces na 5 pesos, 540 pieces na 10 pesos, 540 pieces na 20 pesos, 540 pieces na 50 pesos, at 540 pieces na 100 pesos, ay pwede silang makaipon ng total of 100,000 pesos. Ang pag-ipon ay nagiging mas madali at masaya pag lahat sa pamilya ay nagsasama-sama. So that's all, and thank you so much for watching.